वलसाड जिले में आज गरीब कल्याण मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिया गया। हालांकि इस बार सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को दिया गया। लाभार्थियों राज्य में हर साल गरीब कल्याण मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें सरकार की ओर से लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। लाभार्थियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के सरकार के प्रयासों के तहत गरीब कल्याण मेलों में महिलाओं को सरकारी सहायता का भुगतान किया जा रहा है। वलसाड जिले के पारडी के मोतीवाड़ा में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आज गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, कलेक्टर, पूर्व नर्मदा कल्पसर मंत्री जीतू चौधरी सहित वलसाड जिले के सभी विधायक और विभिन्न विभागों के अधिकारी और पदाधिकारी भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री के हाथों जिले के 1650 से अधिक लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया, जिनमें से 1250 से अधिक महिला लाभार्थी शामिल थीं। इस प्रकार इस गरीब कल्याण मेले में 80% से अधिक लाभ महिला लाभार्थियों को दिए गए। सरकार ने महिलाओं को सशक्त और सशक्त बनाने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री श्रीએ પાલનપુરના ડીસા ખાતે આજે ગુજરાતના 14મા તબક્કાના ગરીબ કલ્યાણ મેળાનો આરંભ કરાવ્યો અને એની સાથે સાથે દરેક જિલ્લાઓમાં અને મહાનગરપાલિકાઓમાં પણ આ મેળાનો આરંભ થયો છે। આ 14મા તબક્કાના કલ્યાણ મેળામાં ખાસ કરીને સમગ્ર ગુજરાતમાં લગભગ અત્યાર સુધીમાં 1,66,00,000 લાભાર્થીઓએ લાભ લીધો છે અને આજે વલસાડ જિલ્લાના જે ગરીબ કલ્યાણ મેળો છે એમાં લગભગ 1681 જેટલા લાભાર્થીઓને લાભ મળવા જઈ રહ્યો છે। એમાં સૌથી વધુ 1200 ઉપરની બહેનો જ લાભાર્થીઓ છે અને બહેનો પોતાની સ્વરોજગારી ઊભી કરી શકે, દૂધની ડેરીનો વિકાસ કરી શકે અને સખી મંડળો નાના નાના બહેનોના જૂથો બનાવીને ગૃહ ઉદ્યોગ કરીને સમાજ ઉપયોગી થઈ શકે અને પોતાના કુટુંબને પણ ઉપયોગી થઈ શકે એવા ઉદ્દેશથી માનનીય મોદીજીએ જે પ્રારંભ કરાવેલો 2009માં તેને આગળ વધારતા ગુજરાત સરકારે આ વખતે ઘણા લાભાર્થીઓને આ આયોજન થકી લાભ આપ્યો છે।